Ito ni, asa na kumugawa sa garon. Yeah, Bob. Asa naman kuha ni Ron. Kuha naman na akong kita na. Pagkagi. Asa naman ako ganun. Water. Water bottle. Scary moment. Saan ba? Saan ako ilutaan? Pangit mo ito nagpigulaan di ay. Kadaghan po kayo kwarto eh. Tani. Hoy. Hoy, kumaon mo no. Gusto mali, hindi ako matuktukan. 56. Ay nako, bukay. Scary, wala yung pagkatawa-tawa. Sa mami? Sa problema naman. Ha? Yung gara-gara nga, doka-doka. Bato. Tourism! So scary moment. Ay, nako. Luka po kita eh. Sigasar na tamabot kami. Nasa naman pa eh. Scary moment. Nasa naman po. Try.